हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई चैनल स्टाफ नार्स रिक्रुटमेंट इनफरमेशने पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्टर एंगेजमेंट अर्डर दिए देखे नेब 13,000 टाका पर मान्थ असिस्टेंट आरबान सीएइसे 19/9/2023 फर्म फिल हो के निवेदिता सामंत सिलेक्टेड लिपिका बेरा सुस्मिता दंडपात यूआर सिलेक्टेड हो তারপর জয়নিং এখানে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেটটা নিয়ে যেতে হবে। এটা আর সময় খুব কম বলে আরেকটা লিস্ট দিয়েছে, সেটাও এই ভিডিওর সাথে দিয়ে দিচ্ছি, সেটাও তোমরা দেখে নাও। 15 দিনের মধ্যে জয়নিং হতে হবে।